Cause 우리는 꿈꿔 어째서 나의 방자 달려뿐 트렁크에 다 꺼져 오는 바바 급하로 이 자리를 터치던 집어줘 Cause we're on a joyride 더 세게 speed it up 지금 기분 so high Driving so fast 가로지은 긴 밤 Late at night, right, we're on a joyride I cannot breathe singing this song, bro. Well, it's meant to be sung by multiple people, I guess, but yeah. Anyway, I'm not gonna take a shower. Ha 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 ha. I nggak bakal take a shower. Karena I bakal just cuci muka and tidur. Ha 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 ha. And I bakal mandi pagi-pagi aja deh. Karena mager guys, I dari tadi gitu. I mau ganti baju dulu tapi ya. Cause trunquera 꺼져 지금 봐봐 그 패로 따따라따 지금 이 자리를 다 지금부터 Cause we're on a joyride 더 세게 speed it up 지금 기분 so high Driving so fast 가로지은 긴 밤 Late at night, right, we're on a joyride Right, we're on a joyride Right, we're on a joyride Cause I'm driving so fast 가로지은 긴 밤 Late at night, right We're on a joyride Right, we're on a joyride Cause I'm driving so fast Na-na-na-na-na Late at night, right We're on a joyride Right We're on a joyride Cause I'm driving so fast Cause I'm driving so fast Day 1 cuci muka. Oh, I mau kasih tahu. Oh my god, mata I perih. Ini adalah sabun cuci muka I. Namanya 자작나무 수분 클렌저. Kita harus cuci muka. Ini namanya round lap ya? Iya, round lap. Cause I'm driving so fast.
Ada Lutfi. Emang ada Lutfi di sini? Mana Lutfi? Kagak ada. Anyway, ini my cleanser. I mau double cleansing karena tadi kayaknya nggak. Didn't I on a joyride, right, on a joyride, driving so fast that I'm drunk bus. Didn't I? Oh, dingin banget. On a joyride. Out of kamu pakai moisturizer, tapi kayak cleanin wajah dulu. Sebenarnya ini kayak bukan moisturizer juga sih, kayak moisturizernya nggak begitu thick. I punya moisturizer yang thick tapi kayak udah habis, I belum beli lagi. Ini adalah rahasia muka sehat. Kalian harus tampar muka kalian. Bercanda guys, bercanda. Bangun. Udah. Ini doang, udah selesai. Ntar ya gue balik ini.
Still driving so fast. Da 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 da. Udah selesai. Aku mau ngerining rambut. Selesai. Cause I'm driving so fast. Da da na 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 na. Da da na ya right. We're on a joyride, right. We're on a joyride. Anyway, udah selesai skincare-nya. Sekarang tidur. Tapi mager. Nggak mau tidur, I harus belajar. Oh. Tapi udahlah ya. Sekarang muka merah semua habis skincare-an. Belum ngantuk kah? Enggak tahu kenapa ya ngantuk. Oh my god. Bawa apa ini? Anyway, kita bikin Q&A yuk. Daripada gue gebut. Oke, bikin Q&A. Silahkan mulai. Hati-hati Bim ke band kayak yang sebelah. Emang kalau sebelah ke band kenapa? Kenapa bisa ke band? Gak tau ya, di Korea gak pernah ke band sama sekali. Tapi waktu di Indo aku pernah ke band sekali. Gara-gara bukan sekali, 2 kali, 3 kali. Gara-gara dikiranya underage. Padahal aku umur 21. Bima ayo main Roblox. I gak suka main game. Desmodi Cortez siapa? Martin. Lutfi sama Josh kena ban. Kenapa kena ban? Emang mereka kenapa? Waktu di St. John kamu juga tinggal di BSD, of course. Besok ada kelas. Iya, besok jam 6 pagi udah harus bangun. Karena harus ke itu. Harus keluar kota buat ambil kelasnya. Kelas di kampus satu lagi. Jadi harus bangun pagi. Gitu. Sekarang di Korea musim apa? Udah mau mulai musim gugur. Fall season. I love fall. Bias and Hypen siapa? Of course Sonu. Bim temenin cuci muka. Tadi udah cuci muka. Suka drakor enggak? Enggak begitu sih menurut I. Itu ngantuk. Gak tau kenapa kalau I yawn. What is yawn in Indonesian? I don't know. Kalau I yawn, when I yawn, like I tend to like make this really high pitched noise. Nggak jelas banget. Suka kucing nggak? Suka banget dong. I love cats. I wanna adopt like maybe 1 or 2
cute kittens. Pa 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 pa. Ikan cupang. Ikan cupang. Kau bangun pakai alarm, of course. Alright, I harus set my alarm. Where's my phone? Bro, why do I have to go to freaking Songdo? I had the choice to like just take a few classes and just chill for the semester. Tapi kayak kenapa I harus ambis banget setiap saat. Bima gak belajar. Udah tadi, udah. Benar ke KBRI enggak? Kagak. Cause we're on a joyride. I mau nyanyi apa lagi ya? I pengen nyanyi itu. Sebenarnya my suara hari ini gak begitu bagus-bagus banget. But like, I pengen nyanyi. I tadinya pengen ke Norebang tapi gak ada waktu. Sad. I suka banget lagunya Chaeyoung yang ini. I love this song karena I relate banget sama meaning the lyric of this lyrics. Ha ha ha. Ha 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 ha. Ha ha ha. Anyway. Kalau tidur lampunya mati, of course. Kalau lampunya nggak mati ya nggak bisa tidur. Bisa sih tapi kayak it feels weird. Gatel lagi mata I. Rating today's activities. I ngapain aja sih? I ke kelas, I minum matcha, I tanya-tanya profesor tentang lots of questions. Nggak tahu ya kenapa I mau curhat, nggak curhat juga sih tapi kayak I mau cerita, tapi kalau di Yonsei itu nggak tahu kenapa ya, especially di my department itu kayak orang-orang nggak pada mau nanya pertanyaan. Nggak tahu kenapa. It's so weird. Kayak kenapa nggak pada tanya pertanyaan? Terus jadinya kayak I suka banget nanya pertanyaan kan. Terus kayak abis I tanya pertanyaan itu pada kayak bisik-bisik gitu, kayak pada digosipin. Dia kenapa tanya pertanyaan kayak, bro, what do you mean? Like, tanyalah pertanyaan ke profesor. That's the whole point of masuk ke kelas itu, buat lu tanya ke profesor lu. Ngapain lu nggak berani tanya ke profesor lu? Kayak so stupid. Like, especially kalau
Kalau you nggak paham atau nggak apa. Dan juga kadang profesornya itu salah. There's a lot of time profesornya itu salah, tau nggak sih? Cause sometimes nggak koreksi profesornya beberapa kali. Like, can you imagine? Like me, tiba-tiba profesornya bilang apa, terus kayak I know it's wrong. Jadi kayak I langsung ngomong ke profesornya kayak itu salah, lu salah. Jadi kayak kalau nggak start discussionnya kayak pasti lu mana tahu itu salah atau bener. Terus kayak how do you like know if the information is correct or not? Kayak kalau you nggak tanya pertanyaan kayak it's so stupid karena especially kalau STEM major, kayak the whole point of like being in STEM itu kayak you're a scientist, bro. Like you're training to be a scientist. You have to be curious. You have to ask questions, you know. Kalau you nggak curious and you don't ask questions, like kenapa jadi scientist kayak bikin I kesel. Nggak tahu kenapa ya gitu. Jadi harus tanya dong. Gitu, especially kalau profesornya suka kasih informasi salah. Ya gitu deh. Ya gitu. Jadi I yang selalu tanya-tanya pertanyaan ke profesornya. Dan kadang profesornya itu nggak kasih jawaban yang yang enough gitu. It's not really it's not enough most of the time. Because the stuff I ask itu kayak sebenarnya ya gitu deh, I don't know. Tulisan even di sana pun profesornya nggak bisa menjawab, Bim. Kadang profesornya nggak bisa jawab. I mean it's normal kalau profesornya nggak bisa jawab, itu normal karena nggak ada orang yang tahu semuanya. Jadi kayak it's normal profesor nggak tahu sesuatu, normal banget. Tapi yang nggak normal itu lu nggak mau tanya pertanyaan, normal menurut I. Lu harus mau tanyain pertanyaan. Gitu. Bim, gue nggak bisa tidur, gue juga nggak bisa tidur. Bim tahu omelet? Iya dong, I mean it's just the egg, iya kan? Is it lagging? Di sini nge-lag ya? Emang nge-lag ya? Ada yang minta ajarin ke kamu nggak? Kali nggak ngerti Hamas ya. Tidur nanti kesiangan. Ya sih sebenarnya harus tidur, tapi ya nggak bisa tidur. Besok kuliah, iya of course besok kuliah. Gabung ke Josh. Emang mereka nge-live ya? Ini kan dekornya jam berapa? Jam 2. Kayak bobo. Nggak tahu ya kenapa kalau I udah ngantuk itu kayak tiba-tiba gatel semua. Kayak tiba-tiba mata I gatel, terus tiba-tiba garuk-garuk ini, tiba-tiba gatel di sini, nggak tahu kenapa. Terus tiba-tiba kaki I tiba-tiba gatel, terus tangan I tiba-tiba gatel. Kayak sebenarnya gatel kalau udah ngantuk atau kalau stres terus ngantuk, semua badan I jadi gatel, nggak tahu kenapa, bro. Begitu. Hidungnya merah, yes, hidungnya merah. Terus pilih lagu apa lagi ya? I lagi suka lagu ini juga by Taeyong. Turn up tonight, next morning not hungover. We pull up in a Rover with bottles and a chauffeur.
My fault that you're mad. Can we just over? Favorite teacher, paying district party, and I show up in my PJ. I love this song. Just in my Prada, pasta, vodka, and I like an Amada. Da, 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 da. Fokus belajar jangan tiktokan. Iya deh. Bener juga sih, nggak salah. Nggak tahu kenapa I tiktokan mulu. Sebenarnya I nggak pernah tiktokan dulu sumpah. Tapi nggak tiktokan, tapi I juga nge-scroll IG sih. So like I think it's the same. Like not much has changed. I mean my IG reels and like TikTok, I feel like it's all the same. They're all the same. Ini nge-lag ya? Apakah ini nge-lag? Ini nge-lag nggak? Nge-lag ya? Ini nge-lag nggak? Nge-lag ya? Apakah ini nge-lag? Hah? Filter comments similar to those flagged by our community. Apa ini? Tadi udah nggak nge-like. Oke, maafkan. #Dima belajar. Kamu yang peliharaan nggak? Tidak, saya nggak bisa melihara diri sendiri, jadi nggak punya peliharaan sekarang. Bima tadi kayak make eyeshadow. Kagak? Mana? Itu bukan make eyeshadow guys. Mata eye emang lebih gelap naturally karena I selalu ngucek mata I. Can you imagine? Bukan eyeshadow tapi eyeshadow natural by ngucek-ngucek mata. Jadi mata I selalu lebih merah dan lebih gelap karena I selalu kucek-kucek mata I. Can you imagine? Dimas, serum Anwa dipakai tiap kapan? Kalau I nggak tahu. I nggak tiap hari juga sih, tapi I pakainya kalau malam. Maybe kayak seminggu 3 kali kayak diselang-seling gitu. Jadi kayak misalnya hari ini dipakai, besok nggak pakai gitu-gitu. Kalau misalnya ada hyperpigmentation doang I pakainya or something like that. Kalau I ya. Tapi ya kalian lihat instruksinya aja, emang di instruksinya nggak ada tulisannya. Rafael sama Andres ini nggak ke Korea, mana gue tahu, tanyakan mereka guys. Yang ngurus visa kan mereka semua. Katanya lagi nabung, semoga bisa ya. Jadi kalian doain Andres dan Rafael dapat uangnya. Gitu. Iya, kulitnya ada lesungnya, iya. Bima Cusok mau ngapain? Mau ke Busan. Hehe. Foto yang tadi di post nggak? Iya dong, di post. Ngantuk. Bima biasanya bangun jam berapa? Bangun jam 6. Tidur bentar, lo ngopi 2 cup dan berakhir sakit perut. Sebenarnya I tuh ngopi, fungsi I minum kopi selain biar nggak ngantuk itu adalah untuk melancarkan pencernaan. Can you imagine, bro? Like apa namanya? Like apa namanya, for your digestion gitu loh. Karena kayak habis minum kopi selalu lancar. Kalian pernah gak sih?
I kalau nggak minum kopi, nggak lancar itu. Kalau nggak minum kopi, nggak minum matcha, nggak pernah lancar. Jadi harus minum kopi dan minum matcha. buat jadi laksatif gitu. Karena I'm lactose intolerant. Jadi I cannot drink milk, to be honest. I cannot really process milk or like cheese or dairy, stuff like that. But I still eat them anyway because I love milk. I cannot live without milk. Jadi kayak I selalu minum aja milk and matcha latte and all types of latte. Tapi ya gitu, jadi lancar pencernaannya gitu aja. Nggak dikunyah sih, kalau makan dikunyah. Siapa bilang nggak dikunyah? Saya kunyah. Bima suka bunga apa? Sebenarnya I suka semua bunga sih. I mean, I nggak punya bunga favorit. I semua bunga bagus-bagus aja. Tapi I nggak suka dikasih bunga karena habis layu kayak habis layu ya dibuang. Jadi kayak sayang gitu nggak sih, kayak nggak how do you say like it doesn't last? How do you say it doesn't last in Indonesian? It doesn't last. Itu nggak last. Nggak last apaan sih, nggak jelas. Ya nggak awet bener. Karena I pernah dikasih bunga kan, terus kayak terus kayak tiba-tiba layu, terus kayak karena orangnya bilang lu bisa ngeringin ini bunganya gitu. Jadi kayak I keringin kan. Tahu nggak sih kalau kalian bunga ditaruh upside down bakal jadi kering. Terus udah dikeringin. Terus gue tinggal tuh bunga di kamar. Terus gue balik ke Indonesia sebulan. Tahu nggak itu bunga kenapa? Itu bunga kering terus berjamur. Itu bunga kering dan berjamur. Jadi kayak gue trauma. Jadi kayak udah nggak usah bunga-bungaan lagi. Nanti jadi berjamur lagi. Begitu. Kalau bunga bang gimana, Bing? Bunga bang apa itu maksudnya? Bing pakai MacBook tipe apa? Pakai MacBook Air yang 2021. Emang tipenya 2021? Nggak tahu. For MacBook Air kayaknya M1. Is it M1? I don't know. I lupa. Itu tapi yang jelas saya belinya waktu 2021. Sekarang udah mau rusak gitu MacBook. Bunga bank itu uang pinjaman. Hah? Oke. Nge-lag ya? Kenapa nge-lag? I don't understand. Padahal lagi pakai wifi. Bunga bank equals to uang bank. Entire life ya di Busan. Oke. Bima minus nggak? Kayaknya iya, tapi ya nggak pernah ngecek. Bima pakai iPhone apa? Pakai iPhone 16 Pro Max. Tidur. Oh gitu ya. Loh. Apakah harus tidur? Pakai tab apa? Pakai iPad, nggak pakai tab. Gitu. Apa udah tidur aja ya? Udah tidur aja deh. Udah tidur. Bye bye.